Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu GX karaktera iz mange koji je veoma jak karakter i duelista i to je trostruki svetski šampion Koyo Hibiki. Koyo Hibiki je nivo karaktera kao Yugi ili Kaiba, samo u mangi, zato što anime i manga u GX-u su različiti svetovi. Anime je izašao prvi, manga kasnije, pa su oni imali specifične karaktere i priču koju su htjeli da pričaju. Ko je zapravo Koyo Hibiki? On je mentor Yadena. Upoznali su se u bolnici tako što je on imao jedan specifičan duel gdje je neki specifični duelista, Tame, dao njemu kletvu i za svaki naredni duel koji je Koyo Hibiki imao, njegovo zdravstveno stanje bilo sve gore i gore. Dok Yaden je igrao bejzbol i polomio je nogu. I onda su se upoznali u bolnici gdje su se oni zbližili i Koyo je njega naučio kako da igra Duel Monsters i da se uvijek zabavlja dok igra. Yaden je Hibikiju dao snagu da on nastavi da igra igru i da ide na dalje takmičenje, odnosno da nastavi svoju pro ligu. Međutim, ta kletva je njega opet stigla, gdje je njegovo zdravstveno stanje bilo toliko pogoršano da je on morao da se vrati u bolnicu. Čim je malo stao na noge, što se kaže, izazvao je Yadena na duel, gdje bi on koristio svoj špil, a on koristi koji špil? Elementarne heroje, ali ne ove standardne heroje, već koristi Nature Elemental Heroes. I rekao Yadenu da on iskoristi bilo koji špil koji Yaden misli da bi mogao da pobedi. Yaden se dosjetio, pa ja ću koristiti elementarne heroje, ali one warrior heroje, odnosno njegove anime elementarne heroje. Pobjednik tog duela je zapravo Koyo Hibiki, ali čim je taj duel završen, on je pao u duboku komu. Zapravo trebao je da umre, ali njega je spasio Wind Kuribo. Karta koju i on ima i koju je on dao Yadenu, a ne Yugi kao što je bilo u anime. Znači u manga verziji on daje Yadenu Wind Kuriba. Yaden dalje preuzima njegov špil i tog Wind Kuriba i odlazi u akademiju i nastavlja da igra elementarne heroje, malo te nature heroje, malo ove njegove standardne heroje i tako njegov špil mutira i tako dalje. Sve dok znači on se ne probudi iz kome i u jednom trenutku izaziva Yadena na duel, to je znači negdje na kraju mange i taj duel ne znamo kako se završio, ko je pobedio, međutim Koyo tu ima svoj špil stari nazad, znači te nature heroje, a Yaden koristi u tom trenutku mask heroje. Inače Koyo Hibiki ima sestru koja je u serijalu mangi učitelj u Duel Akademiji, mislim da je učitelj za Slifer Red studente i ona je jedan od mentora kasnije Yadenu. Sve je to zanimljivo i lepo, ajde vidimo šta sam ja napravio za njega. Imam 1, 2, 3, 4 skilla za ovog karaktera i imam jedan lep špil. Međutim, znamo i sami da Speed Duel nije radio njegove elementarne heroje, pa sam ja morao kroz skillove da napravim njegove elementarne heroje, koristeći one elementarne heroje koje smo dobili u Speed Duelu. Pa ajde vidimo šta sam ja to napravio. Pa da krenemo sa Koyo Hibikijem. Inače, art koji sam stavio na njegove skillove je od jednog youtubera. Stavit ću njegov link ovdje. On je koristio, ne znam da li je ovo njegova kreacija ili AI kreacija, nisam siguran, ali u fazonu lepo izgleda jer praktično manga u boji mislim da ne postoji, barem nisam mogu da nađem na Google i postoji par sličica njega u koloru, ali eto, prelepo izgleda i hvala tom youtuberu na svim videima koje pravi i eto ja sam iskoristio neke efekte i neke snimke iz njegovih videa. Tako da, to je to. Ajde da vidimo šta sam napravio. Koyo Hibiki, flip this card over when you activate this skill. Pa da vidimo šta kaže njegov prvi skill. Hero Origin, pošto su originalno heroji njegovi. Pa kaže Koyo Hibiki skill. Once per duel, when you for the first time in a duel normal summon elemental hero normal monster,
you can add one elemental hero monster to your hand from your deck. And if you do, that elemental hero normal monster gains 200 attack for each elemental hero monster in your hand that you want to reveal to your opponent. Malo je specifičan skill, tekst takođe. Uglavnom, znači pozovemo jednog elementalnog heroja normalca, prvi put u duelu, dobijemo jednu kartu iz špijela koji je elementalni heroj i onda ovaj elementalni heroj koji je normalno summonovan, koji je pozvan, dobija 200 za atak za svakog elementalnog heroja u ruci. Tako da dobijemo neki boost. Ja sam pokušao da to napravim kao njegov elementalni heroj hit koji dobija 200 atak za svakog elementalnog heroja koju koristimo. Mislim, ovo je fake karta, ali hoću da vam pokažem skill, efekat. Da sam probao kao nešto da napravim da bude na tu foru, mada iz ruke, nisam htio sa terena nego iz ruke da bi dobio što više za atak. Tako da to je neka fora bila sa ovim skillom. Idemo na sljedeći skill koji ćemo da vidimo sad. Znači flip this card over when you activate this skill. I to je I fusion summon Terra-Firma! Terra-Firma je njegov boss. Znači elementalni heroj Terra-Firma je njegov boss monster i jedan od, koliko beše, 9 ili 10 legendarnih monstera iz mange. Tako da to je to. Koyo Hibiki skill, once per duel you can banish from your deck or graveyard one polymerization to add one miracle fusion from your deck or graveyard to your hand. The first monster that you fusion summon with miracle fusion cannot attack and it is unaffected by your opponent's card effects the turn it is summoned. Also, it gains following effect. You can tribute one face-up elemental hero monster. This card gains attack equal to the tributed monster's attack until the end phase. Bukvalno koristimo njegovu kartu koju isto koristio, Miracle Fusion, kako bi pozvali nekog monstera. Taj monster će da dobije efekat Terra-Firme. Pošto Terra-Firma ne postoji u speed duelu, jednostavno morao sam nešto da izmučkam da nekako dobijemo Terra-Firmu. Tako da imaće taj monster i svoj efekat, ali imaće i terraforming efekat. I mnogo mi se sviđa ovaj art, ovo je baš iz mange art, tako da ovaj lik što je pravio, da kažem, ovog karaktera, ovakvog, baš liči kao iz mange. Tako da super stvar. I super ispalo ako njegov pogled, bam, 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 baš je super. I pozvao brat moj Terra-Firmu. Tako da to mu je to. Idemo dalje. Koyo Hibiki, at the start of the duel, flip this card over. Pap. Absolute Gaia! Znači, postoji elementalni hero Absolute Zero i elemental hero Gaia. Ja sam to spojio i dobili smo Absolute Gaia. Koyo Hibiki skill. You can activate this skill once per duel. When you fusion summon elemental hero monster, it gains one of the following effects based on attribute of the fusion summoned monster or attribute of one of its fusion materials. I onda imamo dva materijala koja možemo da koristimo zato što je Absolute Zero Water monster, a Gaia je naravno Earth monster. Pa onda ovako. Water. If this card leaves the field, destroy all monsters your opponent controls. To je efekat monstera Elemental Hero Absolute Zero, a Elemental Hero Gaia ima ovaj efekat Earth, ako fusion summonujemo Earth monster. Target one face-up monster your opponent controls until the end phase. Its attack is halved and this card gains the same amount of attack. Opet idemo sa jednom fake kartom, Elemental Hero Gaia koji tu stoji, da pokažem otprilike kako to izgleda.
i da sam ukrao od njega efekat i ubacio ga ovde, samo da bi imao taj osjećaj da igramo Hibikijev špil, da igramo tog Absolute Zeroa i Gaju, pošto su to njegovi jedni od jačih monstera, kao i onaj Terra Firma. I imam još jedan skill za njega, gdje sam ga stavio kao u tag timu sa Jadenom, zato što su oni onako kao heroji, Koyo i Jaden. At the start of the duel, flip this card over. Pa kaže Hero Souls, i tu je naš bratić Winkuriba. Cool izgleda skill, realno. Koyo i Jaden, Judai, kako god. Skill, twice per duel, during your main phase, you can activate one of these skills. Per turn, discard one card to fusion summon one elemental hero fusion monster from your extra deck, using monsters from your hand or field as fusion material. If you control one of the named materials on your field, you can also use material from your hand and or deck as other material. Praktično dobijamo jedan fusion summon iz terena i špila, ili naravno kao klasična polimerizacija ruke ili terena. Tako da veoma jak skill i šta kaže once per turn, a možemo 2 puta po duelu da koristimo ovaj skill. Znači ovaj skill u globalu možemo 2 puta po duelu da iskoristimo. Sad da li ćemo ovo 2 puta da iskoristimo ovaj prvi, ili ćemo jednom ovo drugi put, ili kako god. Jasno šta hoću da kažem, valjda. Drugi skill, add one Winkuribo monster from your deck to your hand. To je zato što i jedan i drugi koriste Winkuriba, odnosno Koyo je dao Jadenu Winkuriba. Malo drugačiji od anime, kao što sam pomenuo, tako da to je to. Veoma jak skill. Po meni, znam svaki put kad imam jednog elementalnog heroja na terenu, opet bam, mogu da pozovem bilo šta, to je da iskoristim bilo šta iz špila i mnogo je jako. I mnogo mi se sviđa zato što ipak ovaj lik i treba da bude jak. Ipak je on trostruki šampion, svetski šampion. Hajde da vidimo šta sam ja njemu nabudžio ovdje od karata. Kao što vidite ovdje ima dosta karata, mislim da imam 30 karata za ovaj špil, plus ove karte ovdje što su sa strane. Pa dao sam mu klasične elementarne heroje jer drugi heroji ne postoje. Naprimjer, šta su njegovi heroji? Znači njegovi heroji su naprimjer Elemental Hero Voltic, opet kažem fake karte, ovdje su samo za izložbu. Voltic, pa onda imamo elementarnog heroja, kako se zove, Neptune, odnosno ne znam kako se zove, pa možda se zove, nemam pojma. Elemental Hero Shadow Mist, u tom fazonu su njegovi elementarni heroji. Elemental Hero Heat, Lady Heat i tako dalje. Znači ti neki nature heroji koje je on koristio, znači u mangi. Ali, ajde da vidimo šta sam ja ovdje napravio za njegov špil. Elemental Hero Clayman, jedna kopija. Elemental Hero, kako god da se zove, nikad neću naučiti. Burstanitrix, valjda. Elemental Hero Sparkman, dve kopije, zato što najjači normal heroj, pa najviše ima smisla da ga koristim. Elemental Hero Bubbleman, Elemental Hero Wild Heart, dve kopije. Kao što vidite nisam ubacio Elemental Hero Aviana jer mi je smetao u špilu. Ali dobro. Elemental Hero Blazeman i planiram još jednog Blazemana da mu ubacim. I vidjet ćete, imat ću možda jednu izmenu u ovom špilu kasnije. Voleo bi više da mu napravim špil koji će da se vezuje za njegovog elementarnog heroja Nova Mastera i da se cijel špil možda bazira na njemu, da bude više na tom fazonu i onda da ga odvojim od Jadenog špila, jer ovako dosta podsjeća na Jadenov špil. Iako je Jaden kasnije koristio njegov špil, ali ajde, kao nekako da napravim razliku između Jadena i Hibikija. Ali dobro, Elemental Hero Blazeman, Elemental Hero Prisma. Sasvim cool monsteri. Elemental Hero Blade Edge i Winkuribo. To su, da kažem, njegove elementarni heroji. Ovo sad karte koje nisu elementarni heroji, to je Winkuribo, Goddess with the Third Eye, dve kopije sam dao,
i imamo jednu King of the Swamp kako bi mogli da spamujemo protivnika sa fuzijama. Što se tiče dalje monstera, ovdje u nekom side decku ili šta god, ovom bulku kartica, to je Elementar Hero Avian, Elementar Hero Fire, ne znam kako se zove, Burnas, Trinix, kako, ne znam. Dobro, nije ni važno. Elementar Hero Clayman, Elementar Hero Wildheart još jedan, imamo kuće, imamo UFO-roid, imamo Vinkuriba još, Elementar Hero Neosalius. Iskreno on je tu zato što je bitter, nema nikakve smisla njega da ubacujem u Hibiki špil jer su to više neosi, ali eto zbog imena Elementar Hero tu se nalazi i mogo bi jednog da ubacim eto da čuči samo kao beatdown neki monster. Elementar Hero Blade Edge, Elementar Hero Necroshield, Elementar Hero Blazeman, kao što vidite imamo više kopija jer sam ih imao višak. Pa ajmo da imamo od spell karta šta se je ovdje nabacio. A Hero Lives, jedna super rare karta, jedna super rare secret rare, veoma moćna karta, pogotovo sa onim skillom što možemo fusion summon sa terena i iz špila, bolesno. Reinforcements of the Army, dao sam dve te karte. The Warrior Returning Alive, mnogo moćna karta u Warrior špilu. Polymerization dve kopije. Miracle Fusion jedna kopija. Skyscraper jedna kopija. United We Stand. Mystical Space Typhoon, Source of Revealing Light i Monster Reborn. Samim mojim, znači moćna karta, super karta. Ovo mu je nešto što mu daje access da ide u njegove fuzije, moćne karte. Boost za slabe elementarne heroje koje ima. Bolestan boost u speed duelu. Najjača moguća back row removal karta, neki defense kao karta koju dajem svakom moćnom karakteru. Znači bukvalno sam ga nabuđio sa spell kartama da bi on opravdao ono što jeste u mangi, a to je znači trostruki svetski šampion. Da, idemo dalje. Ovdje imamo Generation Next, jedna kopija, imamo Fifth Hope, imamo ovo nešto kao za Vinkuriba koje verovatno nikad neću koristiti, još jedan grad, Fusion Sage, još jedna polimerizacija, Righteous Justice R, Fusion Weapon, Fusion Recovery, Heated Heart, Swing of Memories, Refusion. Eto, to su neke karte koje bi još mogle da se koriste u ovom špilu, ali jednostavno eto, nisam htio da budžim dodatno. Dovoljno su mi i ove karte, ove su više ovako višak za neke izmene i tako dalje. Hero Signal, to mu je trap kartica, Quaking Mirror Force i Sekuretsu Armor. Znači opet kao što vidite nabuđene su i trap karte, bukvalno uništiš nešto, pozoveš nešto drugo. Quaking Mirror Force, prebrutalna karta i Sekuretsu Armor također na nivou Mirror Force. Što se tiče dalje tih nekih trap karti, Hero Blast, Breakthrough Skill, Justy Break, Hero Signal imamo još, Hero Rising, Hero Counter Attack, znači ima kombinacija koliko hoće da se napravi s ovim špilom i stvarno ne znam odakle bi krenuo da menjamo ovaj špil, tako da trenutno stanje špila je to. Ajdemo od fuzije što sam mu dao, to je Elementar Hero Nova Master. Ja bi, kao što sam rekao, nabuđio još dve kopije ove karte u ovaj špil, samo da bi prebacio ovaj špil malo više na tu neku foru, da bude specifičan elementarni heroj. Ali dobro, nema veze, imamo ovdje Elementar Hero Rampart Blaster, ne mogu da izgovorim, Elementar Hero Steam Healer, Elementar Hero Necroid Shaman, Elementar Hero Dark Bright, Elementar Hero Plasma Vice. Od ovih najviše sam koristio u duelima, znači Nova Mastera, Plasma Vice-a, onda Elementar Hero Wild Edge, Elementar Hero Wild Wingman, nisam ga nešto koristio, Elementar Hero Mariner, kako god, Shining Flare Wingman, Elementar Hero Tempest i UFO-roid Fighter. Znači, uglavnom sam vrteo ove elementarne heroje kroz ovaj špil,
Zato što, eto, njega možemo pozovemo preko njega i preko nje. Njega možemo da pozovemo zato što sam nabuđio dva Sparkmana i jednog Blade Edge-a. Da, Sparkman je ovde. Dva ova i jednog Blade Edge-a. A plus imamo i ove karte koje rade kao substitucija. I Under Hero Wild Edge koji je Wild Heart i Blade Edge. Tako da imamo i dva njega da se fuzuju sa njim. Tako da, uglavnom, karte koje sam pozivao su bili oni. Ovi ostali su tu, eto, čučali, onako da kažem samo da su tu. A inače, evo ovdje još imamo elementarnih heroja, ovog smo videli. I ova dva koja čuče još dodatno, to je Electrum, koji je mnogo težak pozvati, jer treba dosta materijala. A Elementar Hero Brave Neos ne bi ga ubacio samo zato što se koristi Neos. A ne bi mu dao Neosa, ipak je to specifična karta za Jadena. Tako da, ali stoji tu za, eto, ne daj Bože. Tako da, hvala na gledanju i subscribe-ovanju i komentarisanju. Ovo su ti skillovi još jednom, lepo izgledaju i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!